अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। करबला मौला बैनुल हरमैन, मोहब्बतों का मरकज़, ईसार की दरसगाह, इश्क के परवान पढ़ने चढ़ने का मकाम। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पर हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम, अर्ज़ अक़ीदत, अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमत ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बेफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वले अमीरिल मुअमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला की पाक धरती में आप सबकी खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं शब जुमा है,
اور یقیناً آپ کے دل بھی کربلا کی طرف مائل ہیں۔ اور آج 8 رجب المرجب 1443 ہجری 10 فروری 2022 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 784 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے انشاءاللہ موجود رہیں گے نوحہ خان خاور مقبول حسین صاحب لاہور پنجاب پاکستان سے، اور شاعر اہل بیت علیہم السلام ناصر حسین ناصر صاحب جعفر طیار کالونی کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند لحظے اور عنایت فرمائے، اتنا ہی کم ہے، کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا ہر حال، ہر گھڑی، ہر پل لازم ہے، کیونکہ یہ ہمارے سانسوں کی ضامن ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی ضامن ہے، اور یہ ہمارے دین و دنیا کی ضامن ہے، ذکر اہل بیت علیہم السلام کی چاہت اور شکر۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں حلالی جنا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام سے لگاؤ، محبت، انس، پیار، چاہت، مودت، یہ ماں باپ کی طہارت کا نتیجہ ہوتی ہے کہ ماں باپ جتنے خالص دل ہو کر دین اہل بیت علیہم السلام اور محبت اہل بیت علیہم السلام پر گامزن ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے خون میں، ہماری روح میں، ہماری فکر کے اندر، ہماری چاہت کے اندر محبت اہل بیت علیہم السلام اور مودت اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رہے گی۔ شب جمعہ ہے، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ تمام عالم سے لوگ، مومنین، چاہنے والے کربلا معلیٰ کی طرف رخ کرتے ہیں ہر وقت، ہر لمحے، لیکن شب جمعہ خاص ہوا کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام ناصر حسین ناصر صاحب جعفر طیار کالونی کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب ناصر حسین ناصر السلام صاحب۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ آپ کربلا کو معلیٰ بہت ممنون، مشکور، بین آپ الحرمین میں لوگ آپ بہت کی آواز ممنون، گونج رہی مشکور ہے، ہوں کیا اور بین الحرمین میں یقیناً آپ کی چاہتوں کی آواز محبت اہل بیت علیہم السلام کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا وقت ہے، محبت اہل بیت علیہم السلام کو اجاگر کرنے کا وقت ہے۔ مومنین آپ کی آواز کو سننے کے لیے بےتاب ہے۔ یقیناً بین الحرمین میں توسل کی گھڑیاں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے بہت قیمتی وقت ہے۔ چاہوں گا محبت اہل بیت علیہم السلام کا نذرانہ حسن عقیدت کی صورت میں مولا کی بارگاہ میں نظر فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بہدایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی وآئمۃ محمد وعلی المعصومین علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی، کربلا معلیٰ میں آواز گونج رہی ہے، تو اسی مناسبت سے کربلا کی اہمیت کیا ہے، کربلا معرکہ کربلا کس اغراض کے تحت، کیا اغراض تھے، کیا غایات تھیں، کیا مقاصد تھے، ان چیزوں کو قلم بند کرنے میں چند اشعار لکھے ہیں، تو وہ نظر کرتا ہوں آپ لوگوں کی۔ بسم اللہ۔ ملاحظہ فرمائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنایت۔ منصوبہ نظام امامت ہے کربلا، واہ 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 منصوبہ نظام امامت ہے کربلا، واہ پیغام حق نفاذ ولایت ہے کربلا، واہ تسلیم حکم آیہ بلغ غدیر ہے، واہ تسلیم حکم آیہ بلغ غدیر ہے، واہ اور بالیقین غدیر کی طاعت ہے کربلا، واہ 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 بالیقین غدیر کی طاعت ہے کربلا، واہ 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 رشد بنین حضرت آدم کمال ہے، واہ رشد بنین حضرت آدم کمال ہے، واہ معلول کے کمال کی علت ہے کربلا، واہ 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 ہے باعث تکامل اقوام مختلف، واہ ہے باعث تکامل اقوام مختلف، واہ یعنی کہ ذی شعور کی فطرت ہے کربلا، واہ 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 صبر حسین دیکھ کے معلوم ہو گیا، واہ صبر حسین دیکھ کے معلوم ہو گیا، اللہ کے نظام کی حرمت ہے کربلا، واہ 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 واہ
ایک نفس مطمئن کی شہادت دلیل ہے، اللہ اکبر، ایک نفس مطمئن کی شہادت دلیل ہے، واہ ایک پاک نظریے کی حفاظت ہے کربلا، واہ 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 ایک پاک نظریے کی حفاظت ہے کربلا، اور واہ کر دے جو خاک ریز نظام ملوکیت، واہ واہ کر دے جو خاک ریز نظام ملوکیت، واہ بے شک مقاومت کی وہ طاقت ہے کربلا، واہ 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 واہ، اور آج آج کی نسل کے لیے کہ کربلا کیا ہے، آج کی نسل کی نظر میں ہونی کیا چاہیے کہ واللہ تربیت گہے اطفال مسلمین، واہ واللہ تربیت گہے اطفال مسلمین، واہ واللہ ایک چراغ ہدایت ہے کربلا، واہ 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 واہ، بے شک، واہ 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 واہ، اور ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کربلا کو لے کے کہ لازم ہے ہم امین طبیعت بنے رہیں، واہ لازم ہے ہم امین طبیعت بنے رہیں، واہ آل نبی کی ہم کو امانت ہے کربلا، واہ 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 آل واہ واہ نبی کی ہم کو امانت ہے کربلا، واہ اور آخری مقطع ہے کہ ناصر کی اس یقین میں، ناصر کی اس یقین میں گزرتی ہے زندگی، واہ واہ ناصر کی یقین میں گزرتی ہے زندگی، واہ دنیا میں آخرت میں شفا ہے کربلا۔ واہ 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 واہ، اگر وقت درکار ہے اور 13 رجب جیسے قریب ہے اور رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو مولا علی علیہ السلام کی شان میں چند اشعار کہنا چاہوں گا، بسم اللہ، اجازت ہے؟ عنایت ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب زیست میں میرے بھی ہر آن علی ہے، اب واہ واہ زیست میں میری بھی ہر ایک آن علی ہے، واہ ایمان علی جان علی مان علی ہے، واہ 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 ایمان علی جان علی مان علی ہے، واہ ادراک کی قامت سے قداور ہے مراتب، واہ ادراک کی قامت سے قداور ہے مراتب، واہ طاغوت شکن کامل انسان علی ہے، واہ 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 طاغوت شکن کامل انسان علی ہے، واہ اور بن جانے خدا کو جو کبھی کرتا نہ سجدہ، واہ واہ بن جانے خدا کو جو کبھی کرتا نہ سجدہ، واہ تاریخ میں وہ اعلیٰ مسلمان علی ہے، واہ 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 تاریخ واہ واہ میں وہ اعلیٰ مسلمان علی ہے، واہ بچپن سے جو توحید پرستار رہا ہے، واہ واہ بچپن سے جو توحید پرستار رہا ہے، اصحاب پیمبر میں وہ ذیشان علی ہے، واہ 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 اصحاب پیمبر میں ذیشان علی ہے، اور کس طرح نصیری سے ہو راضی میرا مولا، واہ کس طرح نصیری سے ہو راضی میرا مولا، واہ کہ مرکز حق عدل کا میزان علی ہے، واہ 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 کہ واہ واہ مرکز واہ حق عدل کا میزان علی ہے، اور واہ، تقدیر پہ اپنی ہو پشیمان نواسب، بے شک، تقدیر پہ اپنی ہو پشیمان نواسب، کیوں؟ واہ کیونکہ باد نبی اسلام کی پہچان علی ہے، واہ 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 باد واہ واہ نبی واہ اسلام کی پہچان علی ہے، اور یہ بشریت کے لیے ایک اہم اسوہ ہے، تو اس لیے کہا ہے کہ یہ اسوہ حسنہ ہے اسی اسوہ پہ رہنا، واہ 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 یہ اسوہ حسنہ ہے اسی اسوہ پہ رہنا، واہ دنیا کے لیے رحمت رحمان علی ہے، واہ 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 دنیا واہ کے واہ لیے رحمت رحمان علی ہے، اور آخری واہ شعر ہے کہ اللہ تلک عبد کو لے جائے جو ناصر، واہ اللہ تلک عبد کو لے جائے جو ناصر، تاریخ بتاتی ہے وہ برہان علی ہے، واہ 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 تاریخ بتاتی ہے واہ وہ واہ برہان، واہ واہ واہ، محمد واضح سدا باد محمد رہیں، وعلیہ السلام، سدا شاد رہیں، اللہ سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر دیں۔ بہت پیارا کلام پڑھا، خداوند متعال اہل بیت علیہ السلام کی شان بیان کرنے کی اسی طریقے سے روز افزوں زیادہ سے زیادہ طاقت اور قدرت اور زور قلم عطا فرمائے، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے حق اور حقانیت کا اظہار کرتے رہیں، یہ ذکر، یہ معرفت، یہ محبت، یہ عشق اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، ہمیشہ فریفتہ عشق اہل بیت علیہ السلام رہیں، اور اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمت برکت
बरकत नाजिल फरमाते रहें। इस जिक्र का सदका जल्द करबलाए मौला आकर मौला की बारगाह के अंदर उनकी वफ़ाओं और उनके इश्क और मोहब्बत का इजहार करने का शरफ़ हासिल हो। ये शराफतें आपकी नस्लों में अंग अंग में जारी उतारी सारी रहे। मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं करता हूँ। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला का जिक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा, उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफिल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नासिर हुसैन नासिर साहब, जाफ़र तैयार कॉलोनी कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुतआला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बतों का साया आप पर हमेशा कायम और दायम रहे। यकीनन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शब है, वैसे तो हर दिन होता ही उस वक्त है जब ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से निस्बत पैदा कर ले, और रात को भी रानाई और ताकत और कुदरत और पाकीज़गी अता उस वक्त होती है जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिक़ हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खां खावर मकबूल हुसैन साहब, लाहौर पंजाब पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। माशाअल्लाह करबलाए मौला बैनुल हरमैन तवस्सुलात का वक्त और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से अपनी मोहब्बत और नजाफत और तहारत के इजहार करने का वक्त, तवस्सुल की शाम है। और चाहूँगा अपनी मोहब्बत का इजहार हुस्न अल्फाज के ज़रिए से, हुस्न अक़ीदत के ज़रिए से मौला की बारगाह में हदिया कीजिए, और मोमिनीन जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं उनके ईमान में इजाफ़े और तरोताज़गी का सबब बनिए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सबसे पहले तमाम मोमिनीन और मोमनात को आज 9 रजबुल मुरज्जब शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मुबारक हो, जश्न विलादत। और मुबारक हो। मैं बहुत ममनून हूँ शाहजी आपका और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का कि उन्होंने मुझे शर्फ बख्शा कि मैं यहाँ पे आपके साथ करबला में लाइव पढ़ सकूं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे याद किया। सलामत रहें, बुजुर्गवार हैं आप। हाँ जी, मैं आज की निस्बत से मैं शहज़ादे अली असगर अलैहिस्सलाम का एक कसीदा पेश करूंगा। बिस्मिल्लाह। उसके बाद एक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 2-4 अशार आपकी नज़र करूंगा, समात फरमाएं। इनायत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तुझ पे मेरा सलाम है असगर, तू ही सजदा कयाम है असगर। तुझ पे मेरा सलाम है असगर, तू ही सजदा कयाम है असगर। तेरा लहजा भी मुर्तज़ाई है, तेरा लहजा भी मुर्तज़ाई है, तू ही रब का कलाम है असगर। तुझ पे मेरा सलाम है असगर, तुझ पे मेरा सलाम है असगर। और मुस्कुरा कर कहा ये गाजी ने, मुस्कुरा कर कहा ये गाजी ने, मेरा कायम मकाम है असगर। तुझ पे मेरा सलाम है असगर, तुझ पे मेरा सलाम है असगर। हर समंदर ये आज कहता है,
ہر سمندر یہ آج کہتا ہے تیری خاطر یہ جام ہے اصغر، تجھ پہ میرا سلام ہے اصغر، تجھ پہ میرا سلام ہے اصغر، ہے یہ مشکل کشادی جیسا، ہے یہ مشکل کشا علی جیسا، صرف اس کا تو نام ہے اصغر، تجھ پہ میرا سلام ہے اصغر، تجھ پہ میرا سلام ہے اصغر، تیر کھا کر بھی مسکرا دینا، تیر کھا کر بھی مسکرا دینا، بس یہ تیرا ہی کام ہے اصغر، تجھ پہ میرا سلام ہے اصغر، تجھ پہ میرا سلام ہے اصغر، تو ہی سجدہ قیام ہے اصغر، تجھ پہ میرا سلام ہے اصغر، تجھ پہ میرا سلام ہے اصغر، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، دعاؤں میں رداؤں میں جو راستہ نے بنائے گا، بہشت کی راہ میں جو راستہ نے بنائے گا، نہ راستے میں موڑ ہے، نہ
रास्ते में मोड़ है ना वास्ते में जोड़ है, ऐसी सीधी राह हुसैन है, मेरा हुसैन है, न पीछे के क्या हुसैन है। करोगे गर मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ, वो हश्र हो हश्र में के अलहफीज जहाँ भी छुपने जाओगे, जहाँ भी छुपने जाओगे, कहीं भी बच ना पाओगे, कि हर जगह मेरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरमाना। माशाअल्लाह, मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और बरकत अता फ़रमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। बहुत प्यारा कलाम पढ़ा, हुस्न खुलूस और हुस्न अक़ीदत का इजहार यकीनन बेहतर से बेहतर अल्फाज के साथ करना इंसानियत और मोहब्बत और मवद्दत का हक़ है। आपने अदा किया। खुदावंद मुताल हमेशा मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपकी नस्लों में जारी व सारी रखे, और सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा। उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ नोहा खां खावर मकबूल हुसैन साहब, लाहौर पंजाब पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। मैं भी चंद मरतबा पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप मुस्तक़िलन देखना चाहते हैं प्रोग्राम को तो आप ज़्यादातर टेलीविज़न की एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया कीजिए, उसके ज़रिए से आप आसानी से देख सकते हैं। बाकी ये यूट्यूब और फेसबुक पर कभी कभार नेट में प्रॉब्लम आ जाती है और कटिंग हो जाती है। हमारे साथ फेसबुक के ऊपर नज़ाकत लगारी, यूट्यूब पर नज़ाकत लगारी साहब रहे और उन्होंने मैसेजेस लिखे, उनके लिए दुआ गो हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है। दस्तरखाने बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, दस्तरखाने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और दस्तरखाने बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम का मिलते हैं उसको अंजाम देने के लिए छोटे से वक्फे के बाद।